Yalla! Shoot ba? Score! All four! Ang ganda no? Green na green. Lapit. Sala! Ay, diretso mo yan. Jake, nakabidyo yan. Yun lang. Yun lang, dakda. Dakdak mo! Yun! 5-4! Toyota 5! Yalla! Siya lamang! 4 Toyota! 7, 4! Ay, mali! Lima. Huli. Nantris yan, di ba? Kapal bull kasi. Magandang laban to. Huli ka. Kasi kamatis eh, no? Bato! Siya ba? Bro! Yalla! Huli ka, Balbon! Sayang! Kanan na! Wala, agad. Huli! Yan na! 3 in 1, oh! Parang kape lang! Huli ka! Woohoo! Spore! Dalawa lamang! Agawad! Inipit eh. Huli ka! Ringlis eh! Agawad ulit! Buga! Dali! Dali! X5! Yan, dalawa dito. Ay, tatlo. Isa, dalawa. Tatlong bapat sa masya, oh. Tatlong malaki. Putang na. Kalabaw eh. Ba't nawala? Ito ang IPA. Ba't ganun? Ikaw mo, maray. Oh, bulot ka. Wala ka na. Okay na kayo. Oh, bulot! Alag! Atay sa paluwagan! Tunay na video na to ah. Tunay na video na yan. Tunay na tunay! Ito Ryan. Si Alan. Ay si Ryan. Si Vicky. Ito ang video camera. Binatuwa ka tuloy ng ano. Ito. Para ikaw muna naka-front habang ano. Comedy. Ikaw magkakamera daw eh. Di sabihin mo na ang dapat mo sabihin dahil pagbukas pa lang nila sa FB. Oh, first five! First five! Yung mga player ang maglalaro. Sabi ni Sir Alay, ha? Order sabi. Ba, yes, sige. Ito, basta. Purmay sa ay smart day, dapat din smart ba. Hindi ako eh. Oh, lahat na ID mo. Yes, smart, smart. Hello.
Mamangali ka niya, pare Ryan. Lan. Awak ko muna. Gol, meron gol. Ano, hoy. Ito, isang mga kung magbibideo nito eh. Video man. Walang tao eh. Kwenta, tsaka dahon. 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 Si Chonky. Isa sa mga maglalaro. Kwenta. Oh, sa iyo na to. Ikaw magtago ha. Sa napindot. Ito ang zoom. Zoom. Ito ang stock. Yan. Okay. So malalayo. Nakakain ko lang eh. Sa akin. Kaya naman yan. Kaya naman yan. Nagsabi. Tinira. Pinasa kinyahan. Kinyahan, tinira. Good. No good. Sayang. Scorer! Wala scorer oh! Ha? Kasi tabla. Ayun, sure. Okay, scorer ha. Ang accounting clerk. Score. Ang score. Ewan ko. Ayun na! Yan! Puta ila. Nakita pa sa video yun. Ay, score na! Score! 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 One! Maglalaro ka dyan. Alawan lang, abo ka. One. Okay! Isa pa! Okay! Now! Good! 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 Yari! Itin eh. Pwede mo muna yun, Don. Pwede mo muna. Wala lang dribble. Itin mo sa camera. Good! Woo! Rampol pa ito. Yun! Alto! Ay! Tigray! Wala ko alto. Tuwan ang skura, tuwan? Alto. Score na 2-1, 2-1. Alto! Sabay-sabay. Ay, ginagaya niyo ako eh. Alto! 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 Ginagaya niyo ako eh. Huwag nyo dayain ang scorer. Yalla! Yo, tres! Puta ina, naka-video ka pa naman bro. Sayang ka. Yalla! Saba! Saba! Taktak mo! Parang punta na no? Tinira ni Alan. Tinira. Shoot! Good! Good for Alan. Dito. Dito, dito! Wala. Kinyahan, tinira. Pinyahan! No good. Saba!
Tinira ulit, siniksik. No good again. May tumawag na foul. Wala na tuloy. Kagawas! Woohoo! Eh! Gawas! Buti! Oh, tumagal niya si Peter. Ilang na! Okay! Kinulang mo yan, tol. Oo. Supply mo kung kuha na. Lutang na. Ay, babaw yun ah. Yun o. Wow. Pares din ah eh. Huli! Woohoo! Porto! Toyota 4. Ito ba? Di yung video, oh. Ah. Eh, sayang. Good. Dos. Oh! Yun, sakit lang! Botol! Hey. Woohoo! Good. Good. Kala. Hey, hey. Nakawa. Huli ka mo. Pa. Isa pa. Okay, potri. Mercedes 3. 4. Huli. Ay! Yes, Commander! Tato. Ito na. Ayaw. Butas. Ayaw oh. Butas na eh. Huli. Lever alas na. Kagawas. Huli. Okay, 4-4. Nakita mo, traveling nga ha? Nakita mo! Nakita mo, traveling na rito. Ah, traveling daw. Kita mo ba yun? Okay, play. 7-5 ha, 7-5. 7-5. Ba, yan, meron reinforcement daw si ano. Layo King. Hole. Oh, lakas oh. Lakas sa gitna oh. Yan na. Inipit. Oh, ha? Tatlo lamang. Meron doon! Sayang. Ganda naman ang play. Lalikan. Huli. Woohoo! Ayos, bro! Kitang-kita sa cam! 9-5. Apat labang, apat. Toyota 9, Mercedes 5. Apat lamang. Yali. Patay. Gitna oh, gitna oh. Taktak mo. Huli. Yun. Kagawa duli. Ano, pasok ba? Pasok ba? Pasok pala eh. Counted yun ha, counted! Ay, Hindi, sayang. Ganda po nakasulat ko eh. Ito, maglaro ka na eh. Na. Huli, gitna-gitna. Patay. Race. Walang kalaban eh oh. Tatlo eh. Sino ba na
Wala. 9-5. Naknak mo! Lakas ah. Puno eh. Oh, kita dito si Armel. Sabay niya, no? Nakalaro pa, boy. Tama! Nakalaro. Ah, 4 lamang ha? 9-5. Pares lamang, tabla isa. 5 lamang, 5. 4. 4. Dinadayan niya yung scorer eh. Jake! Play! 9-5. Mas magilaw yung kalaban. Trapelo daw yan eh. Nagtalas ka. Patay! Woo! Kitang-kita! 9-6. Yun! Sakok! Oh, ha? 0-6. Yan na, isa pa! Dapat! Muntik na eh! Mamaya mo na i-rewind. Yun! Biyabet! Apat lamang! Bukol na ulit, pimples! Mahirap pagka Jordan talaga. Pag Jordan ang gamit, pabigat. Wala ba yan kanina? Pasok ha! 1-6, 1-6! 1-6! 11-6! 11-6! 11-6, 11-6! 7-7! Boy, 2 points yun. 2 points ba yan? 2 points ba yan? Ah, sige. Okay, sorry. Pag ni-review mo dyan, oh. 11-7. Wala silang takas niya, may video yan. Ba, yari oh. Oh! Oh, isa pa! Galit eh. Dos pala yung labas, akala ko lahat uno. Dakdak mo! Dak mo, eto yun pre. Tangka pa. Uli ka, Balbon. Oh, change! 12-7. Scorer. Nandito po ang bangko. Board of accounting. Ang score po, Kaya na score. Board of accounting. ito po, ang isa pong model ng PBA. Isang kaway nga dyan. Ayan. Plado po yan. Ayan po yung isa. Jay. Naging magiging kalaban ni Manny Pacquiao. Si Guerrero. Yung exposure namin. Ah, 12-7 na, 12-7. Richard Gomez. Hindi po kasama si si Luis Torres. Nanonood po sa PBA. Yala ba? Yala. si Lucy. Ang isa pong player nagpapahinga. Tama dito, Si Kinyahan. Kikiyobi, yun lang. Yun lang. Ito mo yan, Portugal. Yan, Ray. Oh. Putay na si... Eddie! 39! I love Eddie! Bro, isang kaway bro! Bro! Isang kaway! Yan! Bush! Kakalat na naman. Mercedes! 39! Bush, Mark! Nakakamuran! Yari na naman! Kaway! 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 39! Talaga, dali sa inyo!
Day. Ikaw, dahangan na kayo. Datak na kayo mamaya. Paano bang ganun? Sasayo, receipt na back to back. Nabili ko, basta maluwag tira. Sino foul? Taas ang kamay ang foul. Tubig. Good. Bullet. Balik. Nasisisid tayo makakakain. Masyado na pala, dahil-dribble mo ba eh? Dapat dilagtag ko na. Taas ang foul. Sembol. Okay pa rin ha, 39, 39. Ayos! Wala, inabot yung bata ko. 49! Yun! Okay, rebound! Let's go! Stop! Oh, anin na pala! Oh, play! Volley! Run! Ayan! Ina mo bro. Wala na! Ayos na! Ayun na! Ayun na! Yun! Harap na oh. 5-0! Yun! Sayang pagkaka-play up. 5-0, 5 lang ang lamang. Kaya patakbuhin. Uy, lalim! Sa tatlo yun o. Naghahasad. Nahasa. Uy! Balik. Yun! Woohoo! Muntik na! Yan na! Wala. Yun! Tuwa pa! Ayan! Match yan. Sino ba yun? 5-0! Okay. Labe. Okay, bakit?
Lilima, lilima. Toyota. 7. Tao na. Libra na nga. 007. Tingin. 07. Tatlo. Pakita kayo eh. Tatlo na bang? Tumikot. Pasok. Let's go. 07. Sabi ng ulo ni Kiki. Ganun na. Okay. Kaya, 1-0. Depensa. 1-0 na ha. Basta ka na. Boom! 1-0. Basta. Okay. Okay. Masiro! Isa. Kailangan na shoot mo. Salamang Toyota. Isa lang, ha? Sayang. Oh. Sure. Tabla. Ito. Time out by Hinebra. Bordo pa konti. 21. Tigot. Dapat ang konti. Sabi lang board sa counting. 20. 21. Salang lamang ha. Tit! Dali, dal. Okay, set na lang ang pag-asa. Huwag kayo tumingin sa loob. Masikip. Uy, kalabas. Box out. Kanina pa yun! 2-0. Yun. Tuwan. Depensa. Harap. Relax. Okay. Sino pang silent yan? Tuwan. Dali dyan. Bisa ng bola ha. Tuwan. Landang. Hindi. Ha? Takot. Tao-tao lang, ubus na oras. Tuwan. O, tira mo ng dos. Huli! Yun! Uli ka ba yun? Sayang. Wala ko! Umingin. Tuwan. Foul. Takbo sa gitna oh. Ayos lang yan. Taglilima lang naman kayo kabsa mamaya eh. Wala pa sa'yo bola, boy. Wala pa sa'yo bola. Tumas na kasi. Tuwan. Oy. Yun eh, kinatalo. Okay. Play. Dito ka lahat ka, bilay. Good.
Yun!